My dear students. Uh, about personification, I would like to say this much that it is a poetical practice uh, generally adopted by the poets to impart human characteristics and traits to objects, to animals, to a phenomena like that. So, here in this poem, rain has been offered human characteristics. Mostly, it has the characteristic of speech. That means it has a voice, and for that reason, it has been used as speaking to somebody else. I think the definition of personification is well understood by us, and still, as a student, there might be some doubt in our minds to identify use of personification in poems. As a student, we may still be very much confused if we are told to find out the use of personification in a particular poem. So, what will be the method? What will be our steps that will make us assured that this particular line is personification? পাৰ্চনিফিকেশ্যনৰ আমি ডেফিনেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এটা নিশ্চয় এটা আৰু এটা দুধুৰ-মুধুৰ থাকিব পাৰে যে পাৰ্চনিফিকেশ্যন আমি যে গম পাওঁ, এই পাৰ্চনিফিকেশ্যনটো পয়েমত ইউজ হৈছে নে আমি কেনেকৈ গম পাম? এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ সোনকালে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম বা সহজে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম? দ্য টেকনিক ইজ ভেৰি চিম্পল। ফৰ ডেট উইল হেভ টু চাৰ্চ ইন দ্য পয়েম, উইল হেভ টু look for the use of first person in the poem. আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইউজ হৈছে নাই চাব লাগিব। whether it is our first job, পয়েমটোত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত কিবা স্পীচ আছে নেকি, whether there are any speech, and mind that use of any speech, use of any speech or use of speech doesn't simply mean that it is personification, but in some situations the speech can be personification. এতিয়া আমি স্পীচ থাকিলে যে পাৰ্চনিফিকেশ্যন হ'ব সেইটো নহয়, কেতিয়াবা কবিয়ে নিজেই ক'ব পাৰে। when the poet is speaker, then there is no chance of personification, and when some other person or thing is speaking, then it is personification. এটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। and if the other person or thing, it becomes a thing and the thing is speaking, then definitely there is no doubt and it is the use of personification. And in this particular poem, I am the poem of art. It is a first person use, and this is the use of personification. I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. It is also use of first person and it is personification. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe. This is personification. I give back life to my own origin. Again, it is personification. So, I think personification is well understood by you all. Of art.
So this line, it suggests that here rain is made equal to, or rain is made similar with the poem of art, or it is related, or it has been described as, not compared but described as, the poem of art, or rain has been described as a poetry. So this is called metaphor. In this poem, two different objects or phenomena are used as similar entities. These are rain and poetry. আৰু এই কবিতাটিত কি হৈছে, দুটা এজ পাৰ ডেফিনেশ্যন দুটা বেলেগ বেলেগ অবজেক্টক বেলেগ বেলেগ ফেনমেনক একে বুলি ধৰা হৈছে। এইটো ৰেইন আৰু পয়েট্ৰি। গতিকে আই এম দ্য পয়েম অফ আৰ্ট, এইটো মেটাফৰিকেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন। Now the next poetical device is imagery. So it is a literary device used to enrich description of something significant. Already কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে কথা কৈছে, তাক যদি আমি ডেছক্ৰিপশ্যনটো এই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটোৰ বা সংজ্ঞাটোৰ বা কিবা এটা অৱস্থাৰ যেতিয়া আমি বেছিকৈ ষ্ট্ৰংলি ডেছক্ৰিপশ্যন দিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি ইমেজেৰীক ইউজ কৰিবলগীয়া হয়। তো ইমেজেৰী ইজ দ্য ইমেজ or set of images created during the description of a thing, process or phenomenon. যিকোনো এটা বস্তু, যিকোনো এটা প্ৰক্ৰিয়া বা যিকোনো এটা অৱস্থাৰ যেতিয়া আমি ডেছক্ৰিপশ্যন দিওঁ, এই ডেছক্ৰিপশ্যন দিওঁতে যিটো ইমেজৰ ক্ৰিয়েট হয়, যদি ইমেজ আমি ইউজ কৰোঁ এই বস্তুৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত, সেইটো ইমেজেৰী। আৰু এই ইমেজেৰীটোত যিবিলাক ফ্ৰেজ বা ৱৰ্ডছ ইউজ কৰা হয়, সিহঁতে কি কৰে, ডাইৰেক্টলি আমাৰ যি চেন্স আছে, আমাৰ চেন্সবিলাকক ডাইৰেক্টলি টাচ কৰে। আৰু এইটোৱে হৈছে ইমেজেৰীৰ ডেফিনেশ্যন। আৰু ইমেজেৰীৰ ডেফিনেশ্যন পঢ়িবলৈ যাওঁতে আমি যিকোনো এটা মেইন টপিকৰ ওপৰত আমি পয়েমৰ ওপৰত যাওঁ, এই টপিকটোক ভালকৈ আমাৰ ওচৰত ইমেজৰ আকাৰে লৈ আনিছে যিবিলাকে, বা আমি ফিলিংছত আমাক যদি ফিলিংছ জগাইছে বা জাগৰণ কৰিছে, সেইটোৱে হ'ব ইমেজেৰী। So from this description, I think you have guessed what is called imagery. And to give the example from the text, let us go to the very first line of the poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower. So here, shower was the thing, and to give the description of shower, the poet uses two words, soft falling. These two words directly touch our senses. So if our senses are directly touched, or our sense is applied to understand the thing, then it is called imagery. So the image of rain is given through our senses, through our feelings. So it is called imagery. The use of exaggeration to highlight some characteristic or pattern is called hyperbolism. আমি যদি এক্সাজাৰেশ্যন ইউজ কৰিবলগীয়া হয় কিবা এটা বস্তুৰ নেচাৰ বা কিবা এটা বস্তুৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক, সো ইন হাইপাৰবলিজম সাম বেছিকৈ দেখুৱাব ইম্পচিবিলিটি বা ভালদৰে দেখুৱাবৰ কাৰণে যদি আমি এটা কবিতাত দৰকাৰ হয়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এই এক্সাজাৰেশ্যনৰ ইউজ কৰোঁ বাই দ্য পয়েট হাইপাৰবলিজম to insert the idea of exaggeration. Exaggeration means অত্যুক্তি। অত্যুক্তি মানে যিকোনো এটা বস্তু বঢ়াই কোৱা, যিটো লিমিটলৈ কোনো বস্তু যাবই নোৱাৰে, সেই বস্তুটো হৈছে এক্সাজাৰেট। ফৰ এক্সাম্পল, so many examples you can give that a particular process or particular happening, particular action happens. For example, some incident happens. So
it can be exaggerated. So this exaggeration is sometimes done by the poet to hit on the idea that the thing or the process is very important. So now to describe the volume of water in the sea, when he described the source of rain, then also he brought before our eyes the image of what? Image of the sea, the image of the stock of water in the sea. So এই সাগৰৰ পানীখিনিৰ কথা যেতিয়া তেওঁ বুজাইছে, তেওঁ কৈছে যে বটমলেছ সি. So bottomless sea, no sea is without any bottom. So there is limit to everybody. But this bottomless sea is exaggeration and it is hyperbole. And hyperbole is used here to denote the huge quantity or huge stock of water as a source of the rain. In our next video, we will discuss the textual questions of the Voice of the Rain. And please read the poem at least 3 times.